معنا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. آواز کھولو ایک کو کٹاؤ تھوڑی جی. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. ایکو کٹاؤ. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. یہ آج 22 جمادی الثانی شریف ہے. ویسے رات تو آج 23 کی ہے. تو خلیفۃ مسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل اور خلیفۃ الرسول بھی آپ کا لقب ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آج کے دن جو ہے وہ وصال شریف ہوا ہے. تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں نا، ان کے جو ایام ہیں یہ یاد رکھنے چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے علماء کرام نے یہ بات تحقیق کے ساتھ لکھی ہے. تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی ہستی روئے زمین پر فضیلت والی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، تمام نبیوں کے بعد. اور ان کی جو شان، فضیلت، عظمت اور بزرگی ہے نا، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یاد رکھنا. اور اللہ پاک نے ارشاد پتہ کیا فرمایا ہے؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے محبوب کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی مدد نہ کی فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد فرمائے گا. یہ جو جملہ ہے نا، بڑا قابل توجہ ہے. توجہ میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے اساں دین دا کوئی کام نہ کیتا تو کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضور علیہ السلام سے وفا نہ کیتی کسے تو کوئی گل نہیں. تو آقا علیہ السلام کی شان کا چرچا، دین کی چرچا، دین کی خدمت نہ کیتی تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ مطلب تے نہیں کہ حضور علیہ السلام دا دین جڑا لے آیا وہ دنیا تو ٹر جاسی، یہ تے نہیں ہون لگیا. نصرہ اللہ، تسی سارے کچھ نہ کرو، رب حضور کی مدد فرمائے گا. اللہ پاک جو ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کی مدد فرمائے گا. اور یہ جو آیات ہے نا، یہ سورہ توبہ کی آیات مقدسہ ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی رات کا ذکر فرمایا. اور ہجرت کی رات کا ذکر کیا فرمایا؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان کو نکال دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. سارے کافر اکٹھے ہوئے دار الندوہ کے اندر نا، سارے کافر اکٹھے ہوئے. جس رات نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کرنی سی نا، اس رات سارے اکٹھے ہوئے. اکٹھے ہو کے منصوبہ کی بن رہا؟ ابو جہل وڈا پوپ سردار کہنے لگے بھی گلے کہ بڑے تنگ پہ گئے ہیں، مسلمان دن بدن ودے ہی جاندے نے، گھاٹے والا سودا ہی کوئی نہیں ہے، تے کو مشورہ دیو بھی کریے کی.
خیر سارے آپ اپنا مشورہ بال اتفاق مختصر اتفاق اس چیز سے ہویا ہر قبیلے چوں ایک ایک جوان چکو جے نہیں سمجھ آؤندی قبیلے دی تے انج سمجھ لو ہر برادری دا ایک ایک بندہ پھڑ لو جڑا چنگا ترکڑا ہوئے. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک کوئی اپنے گھروں سے وہ صبح اکثر نماز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ راتی محاصرہ کر لینے ہیں جویں سرکار دو عالم علیہ السلام نعوذ باللہ یعنی کہ باہر تشریف لائیں گے تو ہم قتل کر دیں گے. تے ہن حضور الاسلام دی برادری یہ بنو ہاشم قبیلہ تے ہن ایک قبیلہ ساری برادریاں نال تے نہیں لڑ سکدا. وہ آ جا کے فیصلہ مکے گا چلو جی دیت ادا کر دیو خون بہا ادا ہو جائے وہ جرمانہ جڑا بھی انہاں آکھیا وہ آپاں دے دیاں گے تے وہ سارے رل کے کر لواں گے کوئی مسئلہ نہیں ایسا. ادھر میٹنگ ہو رہی ہے کافران دی کہ آج رات ہم نے محاصرہ کرنا ہے اور صبح حضور الاسلام جب نکلیں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. ادھر ایک گل ہو رہی ہے. ادھر محبوب کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے تے فرمایا علی ذرا آج میرے کول آؤ نا پیغام بھیجا تے حضرت مولا مشکل کشا آ گئے. میرے محبوب ارشاد فرمایا پیارے علی میں آج ٹر جانا ہے میں آج مدینے جا رہا ہوں ہجرت میں کر جانی ہے. یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا اے میرا بستر لگے آئی اتنے چپ کر کے سو جائیں تے کافراں دیاں جڑیاں امانتاں میرے کول ہیں نا اے انہاں نو دے کے تے پھر میرے پیچھے مدینے آ جائیں. ہے تے کافر سن پر زنانیاں اپنیاں بیویاں تے بھی اعتبار نہیں سی امانت رکھ دے سن تے رسول اللہ کو لا کے رکھ دے سن ہیں اپنی اولاد تے بھی اعتماد نہیں سی. اما پتہ سی کہ آقا علیہ السلام امین نے ہن تے کسے کول کوئی 4 پیسے رکھا دے کوئی مڑ کے پوچھو تے او کہندا میں تے لال ایسے لا میں ضرورت ہے بھی ہن میں او کیڑے پیسے یعنی کہ ہمارا یہ معاشرہ ہے. لیکن دیکھو آقا علیہ السلام نے ابھی تک یہ دیکھ لو کہ حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھو کافروں کے معاملات دیکھ لو ساری امانتیں رکھی. اب فرمایا پیارے لیے تھے سو جو نا سویرے آ جانا تے مولا مشکل کشا جی تو حضور علیہ السلام دے بستر سے ستے نا تے پھر بعد اچ کسے پوچھیا علی پتہ تے ایسی نوی بار کافرہ محاصرہ کر لیا ہونا تلواراں لے کے کھلوتے نے حضور تے تشریف لے گئے تے صبح جدوں اندر وڑن گئے تے جے تانوں ہی نبی پاک سمجھ گئے انہاں شہید کر دیتا تے پھر کی پلے رہندا بھئی. تے حضرت علی کو پتہ کہ گل آکھی فرمان لگے جاؤ چلیو میں ساری زندگی بسترے تے سوندا رہا اپنے تے بھی ہر جگہ ستا پر ایڈا سواد نہیں آیا جتنا مزہ آج اس بستر تے آیا. پوچھیا او کیویں کیا اگے سوندا سا گارنٹی کوئی نہیں سویرے اٹھنا کہ کوئی نہیں اس دن ستا پتہ سی حضور کہہ گئے نے کہ آنا ہے مدینے تے میں سویرے اٹھنا ہی سی بھائی. دیکھو نا بات تے ہوئی نا پھر یہ ایمان ہونا چاہیے پختگی ایمان کی ہو. میں بڑی نیندراں پر لیکن جڑی اس دیڑے نیندر اس رات نہیں حضور الاسلام دروازہ کھولیا نا ہے اگے جناب وہ تلواراں لے کھلوتے نے سارے ہاں تلواراں لے کھڑے. آقا علیہ السلام نے نا سورہ یاسین مبارکہ کی آیت مبارکہ پڑھی تے انج کر کے انہوں نے نیندر آگئی ہوتی ہے سر جھکے ہیں تلواریں ہاتھ میں ہیں. حضور علیہ السلام درمیان سے آرام سے آقا علیہ السلام گزر گئے. ایک ایک گلی کی نکر پر موت کھڑی تھی اور یہ کافر حضرات نیام سے تلواریں نکال کے کھڑے تھے. اے حضور سارے دے کوڑو انج لنگ ہے نا کسی نے پتہ ہی نہ چلیا. یہی بات ہے نا حضور کا ذکر اور آقا علیہ السلام کو مٹانا والا جو بھی آتا ہے نا وہ خود مٹ جاتا ہے. حضور کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا قیامت تک حضور کا ذکر زندہ رہے گا. بڑے بڑے آئے نے نا ابو جال اس کا ابو جال ہے یا ابو لاب ہے کسی کا ذکر ملتا ہے نا ایک دیہڑے مکہ شریف پتہ کہ کہتے حضور الاسلام ایک ہی رستہ تھا نا روزانہ آپ وہاں سے تشریف لے جاتے حرم کے اندر تے انہیں پتہ کہتا ہوں گلی دے وچ نا اس طرح کنواں کھدوایا
खूह खुदवा के ना तो उत्ते जनाब है काने जे रख देते है बरीक जे कन घास फूस उत्तों जनाब है हल्की जी मिट्टी पा दी भी पता ना लगे इत्थे बई थले खूह है। तो अपने ना बेलियां दे कोल इस तरह ना परले पासे बह गया खूह परली साइड ते बई जनाब पत्थर कट्ठे करके रख लै। जदों नबी पाक होरी इधर नूं आपसन ना तो जदों खूह दे विच हुज़ूर इस्लाम डिगे ना तो आपां उत्तों पत्थर ना सारा भर देंगे बई हुण ओह परा बैठे ने आका इस्लाम ने इधर से आना है हुण बड़े जनाब चाह ना बैठे। यह गल मेरी याद रखिया जे अज मैं जुमला कहन लग्या किसे वास्ते कोई बंदा टोया मारे ना तो डिगेगा खुद ही याद रखना। तुसीं किसी नूं धोखा दिओगे ना तो तुहाडे नाल धोखा होना जे। किसी नाल तुसीं गलत बयानी करदे हो तुहाडे नाल गलत बयानी होनी है। जो कुछ करना ना दुनिया मकाफाते अमल है दुनिया मकाफाते अमल है मतलब इहदा है जो करना जे अगे आना जे जो करना अगे आना है। मूसा अलैहिस्सलाम की कायद मिलती है बाकायदा रिवायात में आती है ये बात। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ की या अल्लाह पाक भाई इंसाफ मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा इंसाफ क्या है क्या इंसाफ है तेरा। पाक ने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं हम अभी आपको दिखा देते। अल्लाह पाक ठीक है फलानी जगह जाओ ना उत्थे दरख्त ने नाल एक खूह हैगा ते तुसीं दरख्तां दे विच इस तरह छुप के बह जाओ बाहर ना निकलिया जो। मूसा अलैहिस्सलाम आप जाके बैठ गए। लो जी जनाब वो कुआं जिहड़ा सी ना खूह उस दे कोल एक आया अपना बंदा आया सवारी ते सवार उसने आके ना अपना मुँह शूह धोता उदी ना वो दिनारां दी या अशरफियां दी थैली उत्थे रह गई। वो जनाब उतों निकल गया वो उत्थे ही रह गई उन्हें भुल गया भाई चला गया। थोड़ी देर गुजरी तो एक अन्ना आया। हाँ अन्ना आया अन्ने ने आके उन्हें किया वजू उन्हें जिस टाइम वजू किया तो परों एक निकलिया ना बच्चा उन्हें वो थैली तकी ना इस तरह वो थैली चुक के निकल गया। हुण अन्ने नूं तो नज़र नहीं सी आउंदा पिया भी इत्थे थैली पई उन्हें तो वजू किया। हुण अन्ना उत्थे पढ़ी सी ना नमाज नबीने ने ते ओ जिहड़ा पहले आया सी ना बंदा घोड़े ते उन्होंने चेता आया मेरी थैली उत्थे रह गई। वो जदों वापस आया तो उन्हें आके आख्या इत्थे थैली पई ने आख्या मैनूं पता ही कोई नहीं नज़र ही नहीं आउंदा मैनूं की पता थैली कित्थे। वो थोड़ी जी तकरार होई उन्होंने गुस्सा चढ़िया कतल करता उसने अन्ने जिस वक्त अन्ने उसने नाबीने नूं कतल किया ना तो जवान टुर पिया वापस चला गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूरा माजरा देख रहे सन पूरा माजरा अब देख रहे थे। तो अर्ज की या अल्लाह पाक को भी समझ नहीं आई फरमाया प्यारे कलीम ताज्जुब ना करो ताज्जुब ना करो ये पूरा इंसाफ होया। या अल्लाह पाक ये किस तरह इंसाफ हो ना हक कतल करके गया। फरमाया ए जड़ा अन्ना है ना अन्ना इन्हें इस जवान दे बाप नू ना हक कतल किया सी हैं जी ना हक कतल किया सी ते अज कतल बदले कतल हो गया। ते ओ जड़ा बच्चा थैली लैके गया है ना ये जड़ा जवान बंदा है ना इन्हें उस बच्चे दे बाप को जुल्मन इतनी चीज़ खोई सी ते मैं अज ओदा हक ओदे को लैके उन्हें वापस दे दिता। ये गल याद रखिए हजरत किसी नाल करदे हो ना तो ये होना जे अगे ए मत ख्याल करे जे कि वक्ती तौर ठीक है जी बल्ले बल्ले हो गई कोई बात नहीं है। देखो ना जिहड़े साडे हुक्मरान हुंदे ने क्यों इन्हां दे नाल गार्ड फिरदे हुंदे ने हैं जी क्यों गार्ड फिरदे हुंदे ने। अल्लाह जन्नत नसीब करे मुफ्ती बीबुल्ला साहब जिल इसराइल मगीर दे गुलाम रसूल सईदी साहब दे क्लास फेलो सन। मैं खुद उन्होंने नाल मुलाकात हुई काफ़ी दफ़ा अगे पिछे सी प्रोग्राम दे जाते सन और आप बड़े निडर और बेबाक खतीब सी। तो वो नाल ने ना लोगों ने मशवरा दिता हुजूर तुसी बड़ा बोलते हो तो विच कुछ शर पसंद लोग भी होंदे ने ते जान नू खतरा भी हो सकता ना तुसी कोई 2-4 बाडी गार्ड ही रख लो। मुफ्ती साहब मुस्कुरा के पता कि जवाब दिता ये फरमाया मौलवी जावे तकरीर ते मौली साहब ते लथण थले ते 4 गनमैन अगे ते 4 पिछे मौलवी होया कि बदमाश होया भाई हैं जी। हजरत तुसी हक ता साथ दे रहे हो तुहानू परवाह ही कोई नहीं। ए जिहड़े गन मैन ते सारियां चीज़ां अगर कोई बंदा इस तरह अपनी हिफाजत करनी चाहिए लेकिन ढिड पीड़ उन्होंने होंदा जिन्ना गाजरां खाधी होण याद रखना।
जिन्हें यह काम ना कीती होण। हज़रत उमर फारूक भी तो तशरीफ फरमा सन ना जो मदीने शरीफ के अंदर, तो वह कैसरा किसरा जिस वक्त आया उन्हों का सफीर आखिया भी जा उत्थे चेक करके आई। हज़रत उमर के कोल उसने कम सीगा, वो आया तो उन्हें आके पूछया वो तुहाडा बादशाह किथे? सहाबा किराम फरमाया साडा कोई बादशाह नहीं। फिर कौन है तुहाडे ते हुक्मरान? आ एक अमीर है। उस ना क्या उमर इब्ने खत्ताब, वो किथे ओदा महल किथे? मैं साडे कोल किसे दा महल नहीं हुंदा, सारे असीं एवें ही रहने हैं। अच्छा फिर बताओ तो सही वो है कहाँ पे? वो जनाब फरमाया वो बाहर मदीना शरीफ है, बाग किधरे हुसन परले पैसे। वो जब गया ना ए जमीन ते उमर इब्ने खत्ताब लेटे ने, ते इट दा सराहना लग्या ते आराम ना सुते पे ने, है आराम ना सुते पे ने, ते ओदे ना पैरां थल्लों जमीन निकल गई। उन्हें कहा एक काफरां दे बादशाह है उमर दा नाम सुन के तड़पदे ने, कंब जांदे ने, उन्हां दी लत्तां कंब जांदियां ने कि जनाब ये इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन ने पता नहीं साडा की इट ने इट वजा दे सी ते इत्थे आराम ना सुता है। ते उतनी देर नूं आप दी अख खुली ना, ते आप इरशाद फरमाया ताज्जुब ना कर, जिस नबी दा असीं कलमा पढ़िया ना असीं ओदे ऐसे नौकर हां कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात हमारे कदमों में ला के रख दी। अब कितने फिरते ने लोग जी? हजरत तुसी करीब बन के तको ना, अल्लाह पाक दे करीब बनो तो सही ना, उसके करीब आओ, सही तरह आका इस्लाम दे नौकर बन जो। तो परवाह ही कोई नहीं जनाब, तानू कोई डर खतरा ही नहीं है, किसी किस्म कोई मामला ही नहीं बनता है ऐसा। वो जहाँ से जी चाहते हैं आपका गुजर जाए। तो हुजूर इस्लाम है इस तरह गुजर गए जी, आका इस्लाम गुजर गए। अगे हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घरे सीधे जा दरवाजे पे दस्तक दी ना, अबू बकर सिद्दीक ने दरवाज़ा या रसूलल्लाह, मैं फौरन दरवाज़ा खोलिया, या रसूलल्लाह किस तरह आना होया? फरमाया आज रब फरमांदा है कि हिजरत कर जानी। या रसूलल्लाह ऊँटनियाँ हाज़िर ने, आओ चलने। फौरी तौर पे आका अलैहिस्सलाम को साथ लिया, वो गुलाम ना ले, सफ़र शुरू हो गया। हुण गल देखना ना भी हुण एक मेराज दी रात है तो एक हिजरत दी रात है, याद रखना। मेराज की रात ए जिबरील चल के सरकार दे दरवाजे ते आया, आगे हुजूर के कदमों को चूमा, जगाया ते फिर ले के टुरया। ते हिजरत दी रात अबू बकर सिद्दीक हुजूर कोल नहीं आए, हुजूर चल के अबू बकर सिद्दीक के पास गए। ये है मकाम ताजदारे सदाकत का। फिर जिस वक्त वो अगे गारे सौर, हाँ गारे सौर हैं जी, दो गारा ही ने ना उथे, एक गारे हिरा है ते एक गारे सौर है। गारे हिरा ते लोग चले जाते ने, हुण ते कोई रस्ता भी बने हैं, ते गारे सौर ते कोई जांदा, वो 4-5 किलोमीटर उच्चा, चंगा भला सफर बनता। और बड़े बड़े जवान जड़े ने उत्थे जाके जनाब पानी दी बोतलां नाल रखी होंदी। गारे हिरा तक मैं गया सी, खुद पानी तो बगैर चढ़न नहीं होंदा जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने सेहत भी अता फरमाई है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखना थकावट कहाँ पे जाना, तो जिस वक्त वो नीचे आके सवारियां रुक गई थे, हुण ऊपर जाना सी ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर हुण मैं पत्थरां ते टुरन ते ना देना। सुनिया मेरे फिर आए मोढे हाज़िर ने ना, तुम जरा तशरीफ रखो तो फिर मैं आज जाना ना ऊपर। हुजूर इस्लाम फिर ताजदारे सदाकत दे मोढियां ते सवार होए। हाँ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फिर कदम पट्टे ना, अज तो जनाब कलिया नहीं जान होंदा, सिद्दीक का भी फिर इम्तिहान तको ना भाई। फिर आपने भी फिर यानी कि यूं उठाया, तो रिवायत पता क्या होंदा, पिंडली मुबारक इत्थे सी ना, टुरदे आप ने, लेकिन कभी हुजूर की दाई पिंडली को दबाते हैं, कभी बाई को दबाते हैं जी। हुण हुजूर इस्लाम को लेके ये जा रहे हैं, इतनी बुलंदी पर ताजदारे सदाकत है। फिर उलमा इत्थे गल लिखी ना, हाँ आपने फिर गल लिखी, गल पता की लिखी, मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा बनी इसराइल जो कौम है ना, उन्होंने एवं गल कर दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कपड़े उतार के रखे ना गुसल करने वास्ते, तो कपड़े रखे पत्थर दे उत्ते, पत्थर जनाब दौड़ ला दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम डंडा चुकिया, 120 हजर रोको पत्थर, रोको पत्थर। फिर उलमा गल लिखी, फरमान लगे मूसा अलैहिस्सलाम दे कपड़े आन पत्थर ते पत्थर टुर पवे, ते जे सिद्दीक अकबर दे मोढे ते रसूलुल्लाह आ जान ते फिर सिद्दीक दी शान दा आलम क्या होसी।
پورا وجود مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے، پوچھا حضور کا وجود ہے ٹرنے ٹرنے اگے جی غار آ گیا، غار آ گیا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اتارا، حضرت یا رسول اللہ اے ہوں تساں ذرا اتنے کھلو نا، میں ذرا اندروں معائنہ کر کے آواں۔ فرمایا کوئی نہیں، چلنے ہیں کٹھے، کافی عرصے دا غار ہے، سنیا کوئی تکلیف والی شے ہوئے نا تے وہ پہلے پھر صدیق نہ آگے لڑے نا، تساں نال تے نہ میں لڑن دین لگیا، میں خود جاسا اندر۔ ہاں وہ ایتھے وہ سدرۃ المنتہا بھی سی نا معراج دی رات، تے ایتھے ہن اے غار ہے، جدو سدرہ تے پہنچے تے حضور فرمایا جبریل چلنا اگے پچھوں جو آ گئے ہیں، یا رسول اللہ جے اگے گیا نا تے اگے میرے سامنے موت کھڑی ہے، ایک وال اگے گیا تے میرے سارے نوری پر جل جان گے، اتھے جبریل نہ کر گیا، صدیق اکبر عرض کیتی سونیا میں جان ہی نہیں دینا، مرا تے پہلے صدیق مرے نہ بھائی۔ آقا یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ہن آپ اندر گئے اور آپ نے جا کر وہ بڑا مشہور تذکرہ تسی سنیا بھائی، وہ سارے سوراخ بند کر دیتے، ایک بچ گیا، ایک بچ گیا تھے، اس نے آپ نے وہ خیر ایڑی رکھ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لے آپ جی نا گود مبارک کے سر رکھے، آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں، انہوں کافراں جدو سویرے وہ اندر بڑے تے اگے حضرت علی موجود سن تے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے سی، وہ بڑے پریشان ہوئے بھی کی ہویا، خیر ابو جہل اعلان کیتا بھی لیاؤ پھاڑ کے جڑا بندہ لے دے 100 اونٹ تے پتہ نہیں کی اسی دیاں گے نام، لو جی کافراں پھڑیا کھوجی تے کھورا کٹ دے غار دے کول، تے جدو نبی پاک گوری بڑے نا اندر تے مکڑی آگے گے لایا جالا تے کبوتراں دے ایک جوڑے نے آگے دے دیتے اس طرح آگے آنڈے، گھونسلہ انہاں دا گیا بن۔ ہن جدوں کافر سارے اکٹھے ہو کے اتھے پہنچے نا، کہندے پتہ نہیں اگوں گئے کڑے پاسے نے، اے جے اندر وڑدے تے جالا تے ٹٹدا نا، کبوتری آنڈے دے گھونسلہ دے تے ٹٹ جاندا نا، تے اس وقت جس وقت اندر سارے کافر سن باہر سارے کھڑے، تے حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اندر تشریف فرما سن، تے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نو فکر لگیا جے اے کدھر اندر آ گئے تے مسئلہ ہو سی، تو اس وقت آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں اپنا تے کوئی نہیں، جی آ گئے تے تکلیف نہ دین، تے پھر اللہ دا قرآن بولیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، میرے محبوب نو جدو صدیق گل کی تھی نا یا رسول اللہ نے تکلیف نہ دیتی، تے میرے محبوب فرمایا صدیق چپ کر، ساڈے دوواں دے نال اللہ ہے، دونوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لصاحبہ جدو اے گل ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر جڑا نا خاموش ہو گئے، خیر کافر چلے گئے، تے او جڑی کبوتری اتھے انڈے دیتے سن نا، کبوتراں دے جوڑے نے، اج انہاں دی نسل حرم شریف دے وچ موجود ہے، حرم شریف دے اندر مکہ شریف انہاں دی نسل موجود ہے، تے او جڑے کبوتر ہیں انہاں دی نسل اج تک اتھے موجود ہے۔ کیوں موجود ہے یاد رکھنا، حرم دے اندر تسی کسی جانور دا شکار نہیں کر سکتے، او غارِ سور تو چکر لاندے نے باقاعدہ کبوتر، تے علماء پھر اگے گل لکھی فرماندے نے جے کسے شکاری نے انہاں کبوتراں دی نسل چوں کسے نو پھڑ کے بالفرض شکار کر لیا تے او دا گوشت بنا کے رکھے اگ تے، اگ جلدی رسی پر گوشت کدے پکڑ نہیں جے لگیا، اے جے جڑا حضور اسلام کے نام پہ پہرا دیتے ہیں نا، پہرا دینا نے نا حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ، تے پھر اے مقام ہوندہ وہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اے کفن بڑی دور دی گل ہے، اے جناب فوتگی ہو جائے نا، فوتگی اساں پوری ایک دیہاڑ جنازہ نہ رکھ سکتے، کوشش ہوندی جلدی لے چلو، تے اے جدید گل کر رہے ہیں، مطلب لوگ کہن جی پرانی گل ہے، اے جڑا بابا خادم حسین رضوی دا جدو وصال ہویا 40 گھنٹے لاش بار رہی ہے، یاد رکھنا حضرت 40 گھنٹے آپ دی لاش پئی رہی ہے، جسد پیار ہے، اس تو بعد دفن ہویا، تے چہرہ تے واقعی وہ دسدا سی نا واقعی کسی عاشق رسول دا جنازہ ہے نا، پھر ہیں یہ تسی ایک کری کم کر کے جاؤ، پتہ ہے نا، اے میں گل دساں، اے اپنا
جدو غازی علم الدین شہید ہے جس وقت جنازہ ہویا سی انہوں نے خیر اتنے پھانسی دے دی تھی جنہ تو اس وقت علامہ اقبال اتنے پہنچے سن انہیں آخیا سیگا بھی اسی انہوں اتنے دفنانا لاہور لیا کے لہٰذا بھی اس طرح میں آنا انہیں کیا جی اگر یہ جنازہ باہر نکلیا تو بڑا دنگا فساد ہوئے گا تو اس وقت علامہ اقبال آخیا میں اپنی ضمانت دینا شخصی ضمانت دینا اگر کوئی دنگا فساد ہوئے تو میں مجرم ہاں مینو تسی گرفتار کر لینا مینو قتل کر دینا جو تہاڈی مرضی اپنی شخصی ضمانت پھر علامہ اقبال لے کے آئے نا پھر جدو جنازہ پہنچیا تو پیر جماعت علی شاہ جہاں بندہ سید بندہ پتہ ہے میر علی شاہ سمے سید بندے سن پیر جماعت علی شاہ ہو رہی تو انہیں جا کے غازی دے پیر چمے سن یہ پوچھا شاہ جی یہ کیا کر دے ہو فرمایا چمنے ہستے بچیا ہی تے پیر ہے نا متھا تے پہلے نبی پاک چم گئے نا کی کریے بھئی تو یہ بات ہے کہ اے دین دے معاملے اے صدیق اکبر ہجرت کی تھی باقی صحابہ کرام نے سارا کچھ چھوڑ دیتا اے سانوں کو ہونا آکھے کھائے جناب ہے گھر چلو نکلو ہونے تو باہر کروں مرنے تے آ جائے گا بندہ اور میں زندگی لا دیتی گھر پورا بنانے تے اے میں دے بچے بھی سہولت لے آندی اتنا میرا سامان پیا اے میرا کچھ پیا اے میرا کچھ پیا تو کون ہونا میں نکڑنے والا صحابہ کرام نے ایک لمحے نہیں سوچیا بلکہ حضور دے غلام سن جدو حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا تے اے جدو اتھوں راتی نکلے نا تے دن کافراں نے آ کے پیچھے پکڑ لیا تے انہاں کول اس وقت تیر سن تیر تے اے پھر سدھے ہو گئے انہاں گل سنو تسی 10 ہو 15 ہو 20 ہو 40 ہو میں نہیں پتا کنے ہو لیکن اے تانوں بھی پتا ہے کہ میرے تیر دا نشانہ کدے غلط نہیں ہویا تے میں تہاڈے نال لڑائی کرساں جنی دیر تک میرے جسم وچ خون ہے گا تے تہاڈے نال میں تہاڈے کو 2-4 بندے تے ماراں گا نا تے لیکن جے ایک گل ہے جڑی میرے مدینے چ ساری مکے جڑی میری ساری جائیداد پئی ہے نا وہ تسی سارے آپس وچ ونڈ لو تے مینوں مدینے جان دیو ساری تسی ونڈ لو کہ میں مدینے چلیا انہاں کہا ہے انہاں دے اوتھے مربے دے مربے سن کہا جی یہ ہو گیا انہاں کہا جی بالکل ہے میرے کو لکھا لو تسی آپ نے لکھ کے دے دیا تے جدو مدینہ شریف پہنچے نا تے نبی پاک کو دیکھ کے پتہ کہ فرمایا میں میرے نوکرہ سودا بڑا سستا کر رہے ہیں رسول اللہ وہ کیسے وہ فرمایا ساری دنیا دے چھڑی ہے تے جنت پھر میرے کو لے لئی ہے نا بھائی جنت بھی تو پھر مل گئی ہے نا صحابہ کرام نے سارا کچھ اسلام کی خاطر چھوڑا اسلام کی خاطر سارا کچھ اپنا وطن اپنا گھر بار جائیداد سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑا تے حضرت آئی ساڑی حالت پتہ کی ہے اسی سارا کچھ لئی ہونے ہیں لیکن اسلام چھڑی جانے ہیں سب کچھ ساڑھے کو لا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر ہمارا سمجھوتا ہو جاتا ہے کوئی نہیں خیر کر لینے کوئی مسئلہ نہیں خیر کر لینے کوئی مسئلہ نہیں خیر کر لینے اے میرے عزیزو انج گل نہیں جے بڑھنی اے ہن تسی دیکھو نا ادھر ہندوستان وچ اے جڑے سارے منڈے اے بیٹھے نے یا جڑے بابے بیٹھے نے جڑے نیٹ شیٹ نال جنہاں دا تعلق ہے حضرت مسلماناں نو بن کے مار دے نے بن کے قتل کر رہے ہیں جس جگہ ہندوؤں دا زیادہ اثر سوکھ ہے وہ بن کے انہوں نے مار دینے پہ اس تو علاوہ چچنیا بوسینیا فلسطین مسلمانہ دی بچیاں دی عزتاں پامال ہو دیا نے سرے بازار بولی لگ رہی ہے تے برما دے اندر عورتاں دی چھاتی نو کٹ کے تے کباب بنا کے انہاں کھا دینے جناب گل یہ ہے ہے کہ ہن ساڈیاں بھیناں نال ہویا نہیں نا ساڈا تاں ضمیر نہیں نہ تڑپدا جے کدھرے ہوئے گا تے پتہ لگے گا نا بھی یہ بھی گل ہوئی ہے تے حضرت دیکھو ہاں جی اتنا کچھ ہون دے باوجود کیڑے بندے نے جڑے راتی اٹھ کے جناب پڑھن ہاں 20 رکعت نفل تے رب دی بارگاہ چ روون یا اللہ سونیا بھی تے ساڈے مسلمان بھرا نے انہاں نوں آزادی دے دے پر سانوں فون جان چھڈے تے اسی کدھرے نفل پڑھیے نفل تے دور رہ کے اساں نماز پڑھ کے کدے دعا نہ کردے انہاں واسطے تے جدوں پھر ساڈے نال او گل ہوئی ہے نا جنوں پھر لگی نہ اگ تے پھر پتہ لگدا سیک کی ہوندا وا تے یاد رکھنا پھر جدوں اے گل ہوندی ہے نا تے پھر او قوم دی اللہ حالت کدے نہیں بدلدا جڑی آپو کوشش نہیں جے کردی اے یاد رکھنا میری گل
لہذا اے گلاں ہیں تھوڑیاں سخت جیاں نے، لیکن میرے عزیزو پھر قیامت والے دیہاڑے نبی پاک ہوراں دے سامنے اے محمد بن قاسم او کسے او عورت دا رشتہ دار تے کوئی نہیں سی نا، کوئی رشتہ دار نہیں سی اس دا، لیکن ایک بچی نے خط لکھیا سی کہ اتنے مسلمان دی عزت، بچی دی عزت کوئی نہیں، تے جنا پھر آیا نا جدوں تے پورے دا پورا علاقہ اس نے تہس نہس کر کے رکھ چھڑیا، لیکن انہوں اسی کی کر سکنے ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن حضرت دعا تے ہو سکتی ہے نا، اے تے ساڈے کول قیمتی ہتھیار ہے نا حضرت، کدے کلے بہ کے نا کدے سوچنا پھر پتہ لگتا ہے بھی گل کیڑی ہے۔ اسلام دی خاطر صحابہ کرام کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کیتا، اے خود حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے اس تو بعد آپ نے ہجرت ہوئی، مدینہ تشریف لے آئے، پتہ جدوں غزوہ بدر ہویا سی 313 ادھر سن، 1000 کافران دا لشکر ادھر سی، تے اے حضرت ابو بکر صدیق دا سکا پتر کافران دے نال آیا سی ادھر، 1000 دے لشکر دے اندر وہ موجود سی، تے جس وقت پتر کلمہ پڑھ لیا تے حضرت ابو بکر صدیق انج کول کھلوتے سن، تے پیو پتر ہن کم ٹھیک ہو گیا نا، تے پتر ایک گل کیتی، گل پتہ اس کے کیتی نے ابا جی جڑی جنگ بدر ہوئی سی نا او دے وچ نا تسی لڑائی کردے سو تے میں تہاڈے مخالف ساں، 3 دفعہ میری تلوار دے تھلے تہاڈا سر آ گیا سی، اے میں تلوار انج کردا تے گردن ادھر تے تہاڑا ادھر ہو جانا سی، لیکن ابا جی میں تلوار پیچھے کر لی، میرا پیو ہے، چلو یار چھڑ دیو اس نو، کی مار کے کرنا ہے اس نو۔ حضرت ابو بکر صدیق جناب گل سن کے تے پتہ کی آکھیا، فرمایا پترا تو پیو سمجھ کے مینوں چھڑ گیا ہے، اللہ دی قسم میری تلوار دے تھلے تیرا سر آ جاندہ نا، میں پتر نہ سمجھدا نبی دا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیندہ۔ حضرت کتھوں گلا لیاؤ نہ گلا، اے ہن تساں حدیث پاک پڑھو تے پھر پتہ لگے نا، اے ایمان اس چیز دا نام ہے۔ ایتھے تے جناب چاچا نہیں مندا، چھڈو جی پرے کی گل ہے جی، کوئی نہیں مسئلہ، چاچا نہیں ساڈا مندا، اسی چاچے دی وجہ نال کام نہیں کر سکدے جی، چھڈو جی پرا، ہن رکھ رکھاؤ بھی تے رکھنا پیندا نا، اے گلاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں میرے عزیزو، حق دا ساتھ دیا کرو تے اسلام دے اوپر۔ ہن جدوں تسی آکھو اے بچی دا میں ویاہ، منڈے دا میں ویاہ کرنا وا، ہن چاچا آ کے آکھے نہیں یار ذرا بھنگڑا پنگڑا نہ ہویا تے سواد نہیں ہونا، تے مولوی ہوری آکھن نہیں جی تسی اپنا اس طرح نہ کرو، یہ جائز نہیں بندا، او جی کی کریے پھر چاچا نہیں مندا، ہاں جی جے کسی دا چاچا نہیں مندا او من گیا تے جناب ہن ماما نہیں مندا، بھئی ہن جی تایا نہیں مندا جی، اے پھپھیاں نہیں مندیاں جی، فلانا نہیں مندا۔ میرے عزیزو بات مجھے ایک بتاؤ، اے رشتہ دار وڈے نے یا رسول اللہ دا فرمان وڈا وا؟ بھئی اے گل اے گل غور نہ سنیا جی، خیر اے ہو گیا نا، اے معراج شریف دی رات آئی، جدو معراج دی رات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے، واپس تشریف لے آئے، ٹھیک ہے جی، صبح پہلے نمبر تے ابو جہل سدھا ہی سرکار دو عالم السلام دی بارگاہ تنزیہ کا، او اج بھی کوئی نویں خبر ہے وا، نویں خبر ہے وا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے فرمایا ہاں اے کی اج دی کی خبر ہے؟ فرمایا میں رات اتھوں نا مسجد حرام تو ٹریاں تے او مسجد اقصی بیت المقدس گیا، اتھے پھر وہ انبیاء کی نماز پڑھائی، تے پھر میں پہلا آسمان دے دعا تریا، تے پھر اللہ مکان اللہ پاک کو گلاں کیتیاں، تے جنت دی سیر کیتی، تے پھر جڑا نا میں واپس اے راتوں رات آ گئے ہو تسی؟ میرے ماں ہاں بالکل میں آ گیا، سانو کنے مہینے لگدے نے جاندیاں مسجد اقصی بیت المقدس ایتھوں اسی مکیوں چاہیے، تے اے تسی انج گئے تے انج آ بھی گئے، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ آپ ارشاد فرمایا ہونا نہ ہونا وہ بخری گل ہے، کیونکہ تو عقل نال تولنا نہ، تینوں کی پتا وی کی شے تو تے عقلاں تے لے کے بیٹھے ہیں نا، تینوں کی پتا؟ کہندا اچھا لے بھی اج گمراہ کرن دا بڑا سوکھا میرے ہتھے ایک موقع آ گیا، تے میں اج مسلماناں نوں نہ چھڑنا نہیں ہے گا۔ تو انہوں پتہ کیا ہویا، جب پہلے ہی سے اتھوں نکلیا نا، تو کہنے لگیا یار پہلے جا کے نا ابو بکر صدیق نوں میں ملنا وا، تو انہوں نے چل کے ذرا گل کرنا وا۔ وہ سدھا آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دروازے دستک دیتی، آپ فرمایا ہاں جی کی گل ہے جی؟ تہاڈے نال ایک بڑی ضروری گل کرنی ہے۔
ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਢਿੱਡੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਆ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਆਪ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? اس وقت ابو جال پتہ ہے کہندا اے تیرے ساتھی نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناخیا اے جملہ ہن میں تھے کہن لگے حضرت اے ذرا پچا جاؤ تے شاید پچ جائے تے چنگی گل ہے آن والا ابو جہل ٹوپی دا کافر چنگا ترکڑا کافر جنہیں اج تک کدے اسلام دے خلاف جڑا نہ کوئی کم جڑا انہیں جان ہی نہیں دیتا جو کام اسلام دے خلاف اس کیتا ہوا تے گل انہیں کیتی نبی پاک قرآن دی حضرت اے نہ تکیا کرو بندہ کی کہندا اے تکیا کرو گل کیدی کر رہا وا ہیں جی آپ فرمایا اچھا اے گل ہے اے حضور اسلام ارشاد فرمایا بالکل آپ نے گل کہی تے فرمایا تو اے گل کرنا ہے نا میں اس تو اگلی بھی منن واسطے تیار ہاں کہندا او کیویں فرمایا سن میرے سونے تے فرمایا نا میں راتوں رات عرش تے گیا تے میں مڑ کے واپس آ گیا تو اس نو لے کے بیٹھا رہے جی ابو بکر کو پوچھے نا جی میرے محبوب آخیا نا میں کلا نہیں اپنے بیوی بچیاں سمیت گیا تے ابو بکر تا بھی من لے سی ہے بھائی تو کتھے بھولے آیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا سن ایک گل سچی ہے جی حضور فرمائی انہوں نے کیا حکمیں فرمایا جبریل سترہ تے ہے تے روزانہ کنی واری میرے محبوب کو آندا ہے تے ٹر جاندا ہے جس نبی دے نوکر دی یہ شان ہے اس نبی دی شان دا عالم کے اسی بھائی اے گل ہوندی اے گل اے نہ دیکھیا کرو کہ کون کر رہا ہیں جی بندہ نہیں تقیدہ ہوندا جی گل سونے دیئے تے پھر مان لینی چاہیے دی پھر ہوتی ہے چون چرا نہیں کرنی چاہیے دی میرے محبوب ارشاد فرمایا بس ٹھیک ہے جی آمنا و صدقنا آقا الاسلام نے یہ ارشاد فرمایا آمنا و صدقنا بس اس کو اسی وقت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے تو یہ بات ہے میرے عزیزو اے جی تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ دی جی گل ہے نا آپ نے صدیق تے اے پھر جدوں حضور معراج تو واپس تشریف لے آ رہے سن نا وادی ایک وادی دے قریب حضور جدوں پہنچے نا تے جبریل السلام نے اس وقت میرے محبوب ارشاد فرمایا جبریل ہے میں سارا کچھ ویکھتے آیا ہوں میں جا کے جدو دسنا وا تے پکے پکے کافر نے کتنے منن لگے نے تے اس وقت جبریل عرض کیتی سونیا اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے منے گا نا بھائی ہے ابو بکر صدیق تو مانے گا نا آپ نے پھر جو ہے نا اچھا ہوں اس دے وچ نا ایک بات ہے چلو گل کر جاواں تھکتے نہیں گئے وہی کوئی ہاں جی لگتا بابا وہ پونے 9 ہو گئے نا ٹائم بابا ہو گیا چلو خیر چلو گل تھوڑی جی کلوز کر دینا 4 حدیث مبارکہ نے اے ہن گل یاد رکھے ایک حدیث پاک وچ ملدا سب تو پہلے اسلام ابو بکر صدیق قبول کیتا دوسری حدیث پاک وچ سب تو پہلے اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبول کیتا تیسری روایت ہے جو سب تو پہلے اسلام حضرت مولا مشکل کشا قبول کیتا چوتھی روایت ہے کہ سب تو پہلے اسلام حضرت زید بن حارثہ حضور دے غلام انہوں نے اسلام قبول کیتا ہن کوئی اور ہوئے وہ تو پھڈا پا کے بیٹھے گا نا بھائی کہ لو جی ہونے تے حدیثاں ایک دوسرے دے مخالف آ گئی نے تے ہن اسی کنوں منیے تے کنوں چھڈیے تے جدوں 4 حدیثاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئیاں نا 4 حدیثاں ہیں جی تے پتہ ہے اساں سارے جتنے بیٹھے ہیں نا پوری ورلڈ دے اوپر سب تو زیادہ مقلد ابو حنیفہ دے نے امام ابو حنیفہ دے اساں حنفی تاں کہلوانے ہیں اساں امام ابو حنیفہ دے مقلد ہاں تے اے ہن جڑے سارے بندے بیٹھے ہونا میں صرف امام ابو حنیفہ دی ایک گل کر کے تے پھر تانوں میں اس دا جواب دینا
जिन्हां दे कोल अज माँ प्यो की हस्ती बैठी जे ना, अज उन्हां दी कदर कर लो। मैं इमाम साहब की गल कर रहा हज़रत, किसी आम मौलवी की गल नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा ये वो बंदा है जिहदे बारे इमाम शाफी, हालांकि उन्होंने एक अलग मसलक मौजूद है दुनिया के उपर, आप फरमाते ने इमाम आज़म अगे असी निके निके न्याणे हाँ इलमी सतह ते, निके निके असी न्याणे हाँ। ये वो इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिन्हां दे इलम दे उपर अज तक किसी बंदे नूं कलाम करन दी जरूरत नहीं पेश आई, बल्कि वो कम इन्हां करके दसे ना, वो कम जिहड़े दुनिया ते कोई जितना भी मुश्किल तरीन मसला, बल्कि आप दे जिहड़े हम असर सन उलमा उन्हां दे कोल एक दफ़ा यानी कि इस तरह के मामलात आंदे रहे, तो वो जिहड़ा भी कोई औखा जिहा मसला हुंदा सी आप दे कोल आंदा सी, आप एक मिनट यानी कि जवाब देंदे सन। बंदे एक ने वो कसम चुक ली ना, चलो इलमी मसला मैं कोशिश करना पंजाबी तुहानूं समझ आ जासी, कहंदा जी जे मैं नहा लिया ना ते मेरी जनानी नूं 3 तलाकां। ज़ाहिर बात है भी हुण जुमे वाले दिन भी नहाना सुन्नत है जी, ईद ते भी नहाना सुन्नत है, तो हुण बंदा किन्ने क दिहाड़े ना नहासी बई। कर ज़ाहिर बात है बेवजू भी होना, चलो कुर्बत ना भी होवे इतलाम हो गया तो तां भी नहाना फर्ज हो गया ना, तो नहीं नहाएगा तो नमाज किंज पढ़ेगा। वो सारे आखे भी ये तो काका हूँ नहासे हूँ जनानी तेरी गई काम खत्म हो गया। वो ना इमाम साहब को आ गया कहंदा जी जनाब सारे आखे भी तलाक हो जानी, हुण तू नहाना तेन पैना वा, ये तेरे पर शर्त हैगी, हुण तू नहा तलाक दे, हुण असीं की कर सकने, तू अपने उत्ते आपे पाबंदी लाइए ना। इमाम साहब ना इस तरह पढ़दे सन पे, उन्हें पूरा मसला दस लिया। अच्छा फिर तू कित्थों आया वा? कहंदे उत्थों। वो किताब बंद करके ते इमाम साहब रख छड्डी, उन्होंने नाल लैके तुर पे। अच्छा किहड़ी जगह तू आया, की काम करदा तू? गल्लां बातां लांदे 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 दरिया दे किनारे ते ले आए जनाब। ਹੁਣ ਆਪੋ इधर ਨੂੰ ਹੋ गए, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਗੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 2-4 ਨੂੰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੁੱਧੂਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹਾਤਾ ते बीवी नू तलाक कोई और नवा दे तो फिर कोई नहीं, मैं वो खुद नहीं नहाता उन्होंने मैं नवाया वा। कितना मुश्किल मसला सी। इमाम साहब एक लम्हे दे अंदर इस चीज़ नूं हल कर। मैं इमाम साहब के उपर बोला ना किधरे ते बड़ा वक्त चाहिए हैगा, ये इलमी गल्लां होंदियां ने ना फिर ते खैर वो चारे हदीसां जो इमाम साहब के सामने आईयां ना तो हुण सारे सोची पै गए भी इन्हां च हुण एक हदीस दूसरे दी मुखालफ आ गई है तो बड़ा मसला बन गया। वो फरमाया सारियां हदीसां ठीक ने, सारे सोची पै गए जी ये ठीक किवें होईयां बई। फरमाया सारियां ने पहले इस्लाम कबूल कीता, और नहीं जी फिर पहला नंबर ते ना रहा। वो फरमाया हुण मैं तुहानूं दसना किवें पहला नंबर आउंदा सारियां दा किवें। फरमाया मर्दां दे विचों पहले इस्लाम कबूल कीता अबू बकर सिद्दीक ने, औरतां चों पहले इस्लाम कबूल कीता सईदा खदीजा कुबरा ने, बच्चियां चों पहले इस्लाम कबूल कीता मौला मुश्किल कुशा ने, ते गुलामां चों पहले इस्लाम कबूल कीता ज़ैद बिन हारिसा ने। गल हुई ना फिर, यानी कि जो इस तरह की गल है फिर उलमा ले रुजू करना चाहिए, तो फिर पता लगता वा भी जनाब इलमी गल्लां की होंदियां ने। तो लिहाजा ये ताजदार सदाकत आपने यानी कि ये बताया है, माल दी वारी आई तो हुजूर ते लौटा देता, घर छड्डन दी वारी आई तो हुजूर ते सारा कुछ निछावर कर देता, औलाद दी वारी आई तो सारी औलाद कुर्बान कर दी है। पता है ये गल याद रखे है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाहिद हस्ती है तारीख के अंदर, बाकी जिन्ने सहाबा ने 1.25 लाख के करीब सहाबा इकराम की तादाद मिलती है, 1.25 लाख के करीब जिन्ने सहाबा ने वो खुद मुसलमान ने ते अपना वो खुद सहाबी ने, लेकिन बाप नहीं मन्निया, माँ नहीं मन्नी या पुत्र नहीं मन्निया या होर मसला। सिद्दीक अकबर की एक ऐसी फजीलत है, ये खुद भी सहाबी ने, इन्हां दा बाप भी सहाबी है, इन्हां दी माँ भी सहाबी है, इन्हां दी औलाद भी सहाबी है,
4 نسلاں صدیقی اکبر دیاں صحابی نے۔ کسی حضرت جڑا صحابی دا مقام ہے نا، صحابی دا مقام اے ساری دنیا دے غوث قطب قلندر ابدال ایک تھاں تے کٹھے ہو جانا تے کسی صحابی دے پیراں چ اٹھن والی گرد راہ نو بھی نہیں پہنچ سکتے جنا۔ اے ایڈا وڈا جے مقام صحابی، کیونکہ اسی مقام صحابی پتہ کینوں کہندے نے؟ جنہیں ایمان دی نظر نہ چہرہ مصطفیٰ نو دیکھیا ہے جی۔ اب ایسے کرنی حضور دے زمانے سن، 2 دفعہ مدینے بھی گئے نے ویسے کرنی، میرے محبوب مدینے بہ کے آخیا مینوں کرنی چ خوشبو ہوندی ہے ویسے کرنی، میرا دیوانہ وا۔ 2 دفعہ گئے نے، حضور نہ ملاقات نہیں ہوئی، صحابی نہیں بن سکے، صحابی نہیں بن سکے۔ خیر التابعین تابعیاں دے سردار ہے گئے نے، صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے لیکن حضور دی زیارت نہیں کیتی، صحابی نہیں بن سکے۔ تے اس جڑا مقام صحابی ہے تے 4 پشتاں حضرت ابو بکر صدیق دی، 4 نسلاں اس صحابی نے، اے واحد مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ہے۔ تے دوسری بات اے یاد رکھنا، جدوں حضور دی گل آ جائے پھر ساریاں گلاں ختم ہو جانیاں، بات پھر آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ تو اللہ پاک یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پھر کدھر موقع ملیا تو پھر اس دے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہاں جی، لنگر شریف کوئی